Ayan, Di Gracia. First free throw. Ah, sorry, first shot pala. First shot pala, first shot. Pakayay. Bumaras. Paso, Di Gracia. Napulot ang bola, Di Gracia. Dribbling ka ball, Di Gracia. Anakan. Sa gitnang banda. Pass to Baguio. Ang ganda ng pasa sa ilalim. Bola. Rebound. De La Cruz. Takbuhan naman. Pakayay. Easy layup. By Labos. 17 to shoot. Palubag, number 8. Pass to Canlas. First shot ni Sala. Anakan. Nagmamadali. Hinintay ang kakampi. Anakan. Pass to Di Gracia. 15 to shoot. Sa gitna. Kay Baguio sa ilalim. Back to Anakan. 10 to shoot. 4-3. Sala. Oops. Sa ating first quarter, 12-9 ang ating score in favor of Yamski. De La Cruz open for 3. Wala, Sala. Number 28 napulot. Ayan na si Balistoy. Pass to number 5. Atake. Nawala ang bola. Last touch. Garcia sa bandang gitna, 15 to shoot. Española open for 3. Pass! Española 3 points. Balistoy number 18 naghahanap ng kakampi. Ayan na si number 5. Back to Balistoy. 11 to shoot. Open for 3. Wala. Labos. Sala, foul is committed by number Garcia. Nagtitimon. Ayan na si Garcia sa bandang kita. Number 3. Tapos. Ayan na. Balistoy. Sala, tapikan. De Gia. Pass to Garcia. Pass to Di Gia. Dire-diretso. Lumea. Pasok. Good for 2. Di Gia. Ayan ang bola. Nakailabos na. Foul is committed by number 28. Number 28. De Gia. Third personal foul. Penalty. 35 sa ating first quarter. Garcia 15 to shoot. Garcia nangaharas. Paso number 10. Black. May pasya. 10 to shoot. Española number 10. Walang napasahan. Garcia nagpababa ng bola. Sumisinyas. Tang-play si Garcia. 15 to shoot. 50 seconds sa ating first quarter. 10 to shoot. Garcia umatake, lumayap. Sala. Talunan. Ay na-rebound. Napunta kay number 8. 43 sa ating first quarter. Number 12. Pumaras. Reverse whistle. Foul. Blocking foul is committed by number Garcia sa bandang gitna. Ayan na si Gigia. Tumira. Sala. Number 10. Putak. Sala pa rin. Oh! Reverse whistle. Post foul rep. Foul is committed by number 28. Pushing foul. 15-11 ang ating score sa talaan. Balistoy sa gitna. Sumisinyas ng sa ilalim. Ayan na sa ilalim. Tumira. Foul is committed by number 12.
Number 12, pasok ay number 10. 12-6 sa ating score, 4 minutes and 46 seconds. Palistoy. Bola. Tatapik. Last touch ang Yamski. Back to Mechigan. Garcia. Dribbling the ball, Garcia. Tumitingin ang kakampi, Garcia umatake. Ayan na si De La Cruz, open for 3. De La Cruz, 3 point! Palistoy, number 18. Labus. Sala, number 16. Garcia. Dribbling the ball, Garcia umatake sa gitna. Libre, number 21. Oops! Garcia sa ilalim, lampas ang pasa. 3 minutes and 40 seconds, 12-9 ang ating score in favor of Yamski. Palistoy, open for 3 sa kita. Sala, Enriquez, rebound, Garcia. Garcia, derecho. Garcia nakaras, ayan na. De La Cruz, umatake, tumira. Sala, tabi ka bola, napunta sa number 5. Huminto, ayan na. Foul is committed by number 28. Napulot. Eto na si Garcia. Dribbling the ball, Garcia, diretso. Pasa sobrang lakas. Bola, ayan na. Ay labos. Foul is committed by number 8. Number 8. First personal foul and second team foul. Enriquez out. Pasha number 20. De Gracia out. Palistoy number 18 in. Malubag, pass sumayay. Humihingi ng lupo sa kapila. Malubag, open for 3. Sala, tabi ka ng bola. De La Cruz. Ayan na, napulot na. De Gracia. Gracia. Black. Substitution. Michigan, 1 in number 8. Out. 10 to shoot. Pass to Jariol. Jariol umatake. Pass to De La Cruz. Open for 3, De La Cruz. Wala. Talo na napunta tayo. Labos. Umatake. Lumea. Paso. Ay, kaklose Ito natin. 7 minutes and 45 seconds. Pero ang carekeeper niya si Miss May. Dito sa De La Cruz, tumira. Sala. itong Laos. Ayan na si Labos. Umatake. Tumira. Pasok na naman. 10 to natin. Mangyay. Paso malubag. De La Cruz. Talunan. Ayan na si Enriquez. Paso number 12. Paso. Lakos Sala. Saba! Ay, Foul. sayang din. By number 1. Committed with number 1 committed with first personal foul. First team foul. Number 4 out. De Gracia. Back to Anakan. 15 to shoot. Back to number 8, number 12. Umikot, 10 to shoot. Ayun na, tapi ka na bola. Napulong tayo ang De La Cruz. Garcia, press the ball. Pinabali Garcia, bola. Lumisin niya sa play si Garcia. Ayan na si De La Cruz. Umupi sa trace.
Anakan. Open sa 3. Sala. Number 10. In favor of Jamski. De Gracia, pumilit, pass sa ilalim. Nakakuha ni De La Cruz. De La Cruz. Dire-diretso si De La Cruz, tumira, pasok. Anakan. To Enriquez, number 28, Enriquez. Crossover. Pass to Baguio sa ilalim. Baguio. Porto. Number 24. Dribbling the ball. 15 to shoot. To Enriquez. 10 to shoot. Pumihit si Enriquez. 6 to shoot. Tumira. Sala. Baguio for the rebound. Gracia, pumatake, dire-diretso, sila, pasok yan. Rodriguez, pasok. Mangangyay, naghahanap ng kakampi. Drive, pass, malubag, number 8. Kanlas, pumihit. Ayaw na takbuhan. Gracia. De Gracia. Pass to De La Cruz. 15 to shoot. Bartolome. 10 to shoot. Pumihit. Bartolome. Pull-up jumper. Pasok. 30-20 in favor of Jamski. 7 minutes and 5 seconds. Garcia, De Gracia. Referee's whistle. Foul is committed by number 0. Bartolome. Pumilit. Referee's whistle. Foul is committed by number 27. Number 27. First personal foul. 14 to shoot. Enriquez. Sumilip sa 3. Lampas, tabi ka ng bola. Tatampot ang number 10. Pass to Villanueva. Pass to Bartolome. Nagpapaba ng bola. Pass to Villanueva. Pumeke. Tatapik ni De Gracia. Pass to Enriquez. Pass to Anakan. Pasok yan. Nice pass by Enriquez. Pass to Baguio, sumisigaw sa bandang kabila. Baguio. Last touch. Rebel Special. Foul is committed by number 34-20 ang ating talaan. Umubay sa 3. Wala. Pass to Llagas, sumisilip sa 3, pumig, jump shot, Sala. Pass break pass, andyan na si Anakan. Pass to De Gracia, what a nice pass. Good for 2, for De Gracia. De La Cruz, umopen, tapos, tapi ka ng bola, andyan na si Baguio. Humihingi ng bola sa kabila, pumito na referee. 15 to shoot. Tapi ka ng bola. Ayan na. Last touch sila, boss. 13 to shoot. 4:47 sa ating second quarter. Villanueva sa gitna. De La Cruz, umatake. Tumira. Sala. Ayan si De Gracia. Tumatakbo na De Gracia. Lumayap na.
Pasok yan. Ingrasya for 2. Mangyay. Pass to number 10. 15 to shoot. Tumira. Wala. Pagyo for the rebound. Number 12. Umatake. Ayan na. Pinaras na. Tumira. Sala. Ayan na. Bola. Napunta na. Ingrasya. Tumira. Pasok. 38-20 ang ating tala. 3 minutes and 57 seconds sa ating second quarter. Wala pong pumupunta sa ating substitution. Villanueva, Kumaras, tumira pa banda, pasok! Yun naman pala eh. Stay. De Gracia, sa gitna. Pumasa kay Balya, number 5. Tumira. Sala, foul is committed by number 20. Sumisinyas. Ayan na sa gitna si number 10. Umatake. Tumira sa gitna. Wala. Talunan. Pass break pass. Andiyan ang Balya. Number 5. Pass to Di Gracia. Napitawan ang bola. Di Gracia. Tatakot pa rin ang bola. Kumaras na. Low way up. Fouls. Fouls committed by number 1. Pangangyay. Pangangyay. 15 to shoot. De La Cruz. Sala. Madya na sila, boss. 16 to shoot. 16. 13. Labos, lumaya. Sala. Ay, kanina kasi ganyan. Tapi na naman. 4 seconds. Pasok. Lala! Garcia. Dire-diretso si Garcia. Garcia. Lumayap. Ay, nakapasok pa. 15 seconds sa ating third quarter. Sure ball. 10 seconds. The second 5 seconds. Tatapit. 5 seconds. Shoot! 3. Shoot! Yo! Anakat. Easy dribbling. Nagsisit na play. Anda niya sa back to Anakat. Anakat sa gitna. Pumilit. Ando si Pagyo sa ilalim. Wala. Rebound tagay ni Anakat. 5 to shoot. Garcia. Open sa 3. Pasok. Garcia. 3 points. Di Gracia pala, sorry. Disgracia. Mali siya din. Penalty. De La Cruz. Tumira. Pasok yan. Anakat. Easy dribbling. Nagtatawid si Anakat. 9 minutes and 10 seconds sa ating last in fourth quarter. 15 to shoot. Labus. Wala. Rebound. Napunta kay number 10. Ayan na si Villanueva. Pass na malubag. Sa ilalim. Palakas ang pasa. Sandali lang, sandali. Pasya sa rebound. Balistoy. 35 seconds. Last shot, last shot. 18 to shoot. 17 sa ilalim. Enriquez tumira.